Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel guys, Sweetris Vlog. Sa hindi pa naka-subscribe guys, palihog kong i-subscribe. Din paki-share sa akong video guys, din paki-like. Update to sa 9 PM resulta guys, nag 595. Slide atong pamintin na 155 no. Sayang kayo. Na atong pang maintain guys no. Sa gusto mo maintain ani guys, Pro 07 og 155 kini 127 ni resulta ni guys no, target. Ito pamintin, kini lang ang nabilin. Pro 07 og 155. 3D style ni guys atong pamintin dire. Din natay kano 3 combination on ito ang tong dadon sa pang order guys na number sa 3D style na itong mga combination dire guys no. Huwag niyo kalimutan mag-like guys, din paki-share sa itong video, din paki-subscribe na itong YouTube channel guys no, Sweetris Vlog. Ta gusto mga yung kuan guys, calendar guide nato guys, comment lang mo sa comment section no. Kaya itong kuan tinda nato kuan, replyan nato calendar guide. Natay eskalera guys no, 31 to eskalera nato guys. Din 1 to ang yang last to. Din natay paminti nato guys atong balikon natong 407. Din 07 ang yang last to. Din the last isa ka eskalera 645 45 ang last to guys no. Target rumble atong combination dire 312 407 din 645. 3 dag style atong combination guys no, pang older na combination sa atong kuan YouTube channel Sweetris Vlog. Good luck guys.